Lakini sababu nyingine ya kuomba, ili usingizi wa kiroho usitufunike. Ukifunika usingizi wa kiroho, hata kiu ya kuimba kwaya hautaipata. Kwa sababu kule ukisha kufunika unakubadilisha. Unaanza kuona mambo ya Mungu ni mabaya, ya mwili ndio mazuri. Unasema tuamke katika usingizi, usiku umeendelea sana. Tuamke katika usingizi. Kuna watu akiingia kanisani hapa anakosa raha, ila akitoka nje huko ndiko kwao. Unakutana kicheko meno 32 anaonekana. Na mlete kanisani hapa. Anakuja tu kwa sababu aidha aliombewa akapona, au anaogopa wachawi, au akifa atazikwa wapi. Ana sababu zingine kabisa, sio za furaha ya wokovu, kwa sababu ni usingizi wa kiroho, ni kipofu wa kiroho. Lakini wengine walio salama kiroho, akisikia siku ya kanisani, siku ya ibada, anavyosema Daudi, na rifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Wale walio macho kiroho, wanayemuona Baba, wanaziona mbingu, wanaona faida ya Mungu, wanafurahi sana kusikia kusema. Maombi yatusaidia tusimezwe na usingizi wa kiroho, tukabakia tupo tu, lakini hatufurahi kabisa mambo ya Mungu. Hatuna kiu nayo, hatuna uhitaji nayo. Na kama tupo, labda ni kwa sababu fulani, lakini sio zile za furaha. Mtu mmoja anasema, kama ayala aoneavyo kiu maji ya mito, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea kiu. Nahitaji kuwa na wewe. Maana usingizi wake unapokuwa haupo, mtu uko macho, Mungu unamuona, unaona uzuri wa Mungu kwa macho yako, ndipo napenda Mungu.